Hi mga kamarites! Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Well, ang atong buhaton karon kay manlimpyo sa atubangan sa amo ang balay. So, kuyuga ko ninyo din manlimpyo ta. So, since fall na dire sa Amerika, so ang atong buhaton kay manlimpyo ta sa atubangan sa atong balay, no? Kay daghan kaayong mga leaves nga na fall gikan sa mga trees na gikan sa atong silingan. Well, actually, wala kayo'y puno diri dapit dool sa amo. Pero sa among silingan na adaghan. So, mao na siya, mulupad ng mga dahon diha, gikan, padulong sa amo ang atubangan sa among balay. So, atong buhaton, kay atong limpyuhan.